أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا صدق الله العظيم. ومن اور جو شخص نافرمانی کرے گا ومن اور جو شخص یشاقیقی نافرمانی کرے گا مخالفت کرے گا اور رسول کی ومن اور جو شخص نافرمانی کرے گا مخالفت کرے گا اور رسول کی من بعد ما تبین جو واضح ہو جائے ما تبین کا ویسے معنی ہوتا ہے جو واضح ہو جائے لہو اس کے لیے الہدی ہدایت یعنی رہنمائی اور ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا ویتبع اور وہ اتباع کرے گا غیر سبیل المؤمنین غیر کا معنی ہوتا ہے علاوہ سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ المؤمنین مؤمنین کا مؤمنین کے راستے کے علاوہ جو اتباع کرے گا نولیہ ہم اسے پھیریں گے ما تولا جدھر وہ پھیرا ما تولا جدھر وہ پھیرا ونصلہ اور ہم اسے داخل کریں گے جہنم جہنم میں وساءت اور برا ہے وساءت اور بہت برا ہے مصیرہ ٹھکانہ جہنم جو ہے بہت برا ہے یعنی ٹھکانے کے اعتبار سے بہت برا ٹھکانہ ہے مصیرہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ جہاں پہ لوٹ کے جانا ہے اس اعتبار سے یہ جہنم جو ہے برا ٹھکانہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى کہ جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ تو ہم اس کو حوالے کر دیں گے ما تولا اسی راستے کی ونصلہ جہنم اور ہم اسے دوزخ میں جھونکیں گے داخل کریں گے وساءت مصیرہ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر معاف نہیں کرتا بخشش نہیں کرتا ان یشرکا یہ شریک ٹھہرایا جائے بھی اس کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ
اور معاف کر دیتا ہے جو کم ہو ذالکا اس سے لمن اس شخص کے لیے جسے یشاء وہ چاہے ومن یشرک باللہ اور جو شرک کرتا ہے یا شریک ٹھہراتا ہے باللہ اللہ کے ساتھ باللہ اللہ کے ساتھ فقد ضل تو تحقیق وہ گمراہ ہوا وہ بھٹک گیا ضلالا گمراہی بعیدہ دور کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور اس سے کمتر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے یعنی شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو نہیں معاف کرتا ان یدعونا وہ نہیں پکارتے ان کا معنی ویسے ہوتا ہے اگر یدعونا کا معنی ہوتا ہے پکارنا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ آگے دیکھیں الا بھی آیا ہے تو جب الا بعد میں جملے میں آ جاتا ہے اور ان شروع میں ہو تو نارملی اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں وہ نہیں پکارتے من دونی ہی اس کے علاوہ کو یعنی اللہ کے علاوہ وہ نہیں پکارتے الا اناسا مگر صرف عورتوں کو اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں صرف عورتوں ہی کو پکارتے ہیں وہ وَإِن يَدْعُونَ اور وہ نہیں پکارتے الا شیطانا مگر شیطان کو مریدہ جو کہ سرکش ہے إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا کہ اللہ کو چھوڑ کے جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں یعنی جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ صرف چند عورتیں ہیں وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا اور جس کو یہ پکار رہی ہیں اس میں سرکش شیطان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے لعنہ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا لعنت کرنے کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا شیطان کو دور کر دیا وقال اور اس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ میں ضرور بضرور بناؤں گا میں ضرور بضرور لوں گا من عبادک تیرے بندوں سے نصیبہ حصہ مفروضہ طے شدہ یعنی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس کا بدلہ جو ہے تیرے بندوں سے لوں گا طے شدہ حصہ لوں گا یہ انشاءاللہ کل پھر آگے پڑھیں گے کہ کیا بدلہ لیں گے وہ یعنی جس پہ اللہ تعالیٰ نے پٹکار ڈال رکھی ہے یعنی اسے اپنی رحمت سے دور کیا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کے رہوں گا تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ ہم پڑھیں گے امید کرتا ہوں یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ سب کو تو اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہے منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خیانت برائی خفیہ مشوروں اور میٹنگوں کا ذکر فرمایا پھر آگے اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا اس میں منافقین کے ایک خاندان بنو عبیرق کا ذکر تھا ان کے ایک آدمی بشیر ابن عبیرق نے چوری کا ارتکاب کیا دوسرے پہ الزام لگایا پھر قبیلہ کے معزز افراد آپ کی خدمت میں اس نے بھیجے تو اس وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتماد کرانے کی کوشش کی کہ یہ آدمی بے گناہ ہے تو ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر منافق کو بے گناہ سمجھا اور حضرت قتادہ کو ڈانٹ دیا کہ انہوں نے غلط الزام لگایا تاہم اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کے اس سازش کو بے نقاب کیا اور چور پکڑا گیا اور اس سے مال بھی مل گیا تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کی
کہ اگر ان میں انصاف کا مادہ ہوتا تو اپنے جرم کا اقرار کر کے حد سریقہ قبول کرتے اور آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جاتے، لیکن اس نے غلط راستہ اختیار کیا۔ تو اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ کہ جو کوئی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو مشاقت جو ہے شاق یشاق، یہ دشمنی، ضد اور عناد کو کہتے ہیں، اور یہ سب قبیح صفات جو ہے بشیر بن ابیرق میں موجود تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وہ چوری کر کے دوسروں پہ الزام لگانا اور پھر آخر میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کا مرتکب ہو کے کفار سے ملنا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، اور ہدایت کا راستہ تو وہی ہے جس پہ اللہ اور اس کا رسول چلے اور جس کی طرف دوسروں کی بھی دعوت دے رہے ہیں، یہ وہی ہدایت کا پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب میں نازل فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اور توضیح بیان فرما دی ہے۔ وَتَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، یعنی ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کی رسول اور اس کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرتا ہے، پھر اس کی سزا وہی ہے جو اگلے حصے میں بیان ہوگی۔ اور یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی ہمیشہ اپنی قوم کی زبان میں ان کو دین کی دعوت دیتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجا، انہی کے ہم زبان کو بھیجا تاکہ ان کو اپنی قوم کے سامنے وہ تمام چیزیں بیان کر سکے، تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، اس کی گنجائش باقی نہ رہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جب نبی اپنی قوم کو انہی کی زبان میں سمجھا دے اور پھر کوئی آدمی دعوت سن کے انکار کر دے تو قطعی طور پہ اس سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کو سزا کا مستحق بناتی ہے۔ پہلی چیز پیدائشی فطرت ہے کہ اس اعتبار سے بھی کوئی انسان سزا یا جزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ دوسری چیز ملأ اعلیٰ کے فرشتے ہیں جو اچھا کام کرنے والوں کے لیے دعا اور برا کام کرنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، تو یہ فرشتے بھی جزا اور سزا کا سبب بنتے ہیں۔ تیسری چیز شریعت ہے، جب یہ نازل ہوتی ہے تو اس پہ عمل کرنے والے جزا پاتے ہیں اور انکار کرنے والے سزا پاتے ہیں۔ اور چوتھے درجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا اور ہدایت کے راستے کو واضح کیا، تو اس حجت کے اتمام پر بھی اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص ہدایت واضح ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، جیسا کہ بشر منافق نے مؤمنین کے راستے کو چھوڑا اور مشرکین کا راستہ اختیار کیا، تو ہم اسے وہ سزا دیں گے جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے ہوگا۔ اور وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ اس نے نبی کی اتباع کو چھوڑا، دوسرا راستہ اختیار کیا، حالانکہ نبی کا اتباع کرنا فرض، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس اعتبار سے فرض ہے کہ وہ خالق اور مالک ہے، اور نبی کی اطاعت اس کی رسالت کی وجہ سے لازم ہے۔ تو اس آیت کے اعتبار سے ایک تیسری چیز بھی لازم ہو گئی کہ مومنین کے راستے پہ چلنا بھی فرض ہے۔ مومنین وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جن کا عقیدہ اور عمل بالکل صحیح ہے، تو یہ تینوں چیزیں درجہ بدرجہ آتی ہے۔
ये तीनों चीजें क्या है, दरजा बदरजा आती है। इमाम शाफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोमिनीन से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है, जो आप पे ईमान लाए, आपकी ज़ियारत की, आपका इत्तिबा किया, फिर उनका किसी बात पे इत्तिफाक हो जाए तो वो दलील शरई बन जाती है। तो गोया इजमाई उम्मत में सबसे पहले सहाबा की जमात आती है, तो जो कोई उनके तरीके के खिलाफ करेगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिस शख्स ने कोई ऐसा काम किया जो हमारे तरीके के मुताबिक नहीं है तो वो मरदूद है। तो इसी बुनियाद पे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि दलाइल शरइया 4 है, सोर्सेज ऑफ शरिया कितने 4 है। सबसे पहले किताबुल्लाह कुरान मजीद, दूसरे नंबर पे सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, तीसरा इजमा सहाबा, इजमा उम्मत, यानी सहाबा का किसी बात पे इत्तेफाक हो जाए या उम्मत का किसी बात पे इत्तेफाक हो जाए, इसके लिए शराइत वगैरह है। और चौथा कियास है, अगर कोई चीज पहले 3 दलाइल से साबित ना हो तो फिर चौथी दलील को इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर है कि सब चीजें कुरान मजीद में मौजूद नहीं है, वहां तो सिर्फ उसूल और जवाबित है। फिर उन उसूलों की बहुत हद तक तशरीह और तफसील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से, आपके फेल से और तकरीर से वाज़ेह हो चुका है, लेकिन फिर भी तमाम मसाइल वहां मौजूद नहीं होंगे। फिर उस मसले को उम्मत के बेहतरीन लोगों ने यानी सहाबा ने उसकी वजाहत की है। अगर वो किसी नतीजे पे मुत्तफिक है तो वो हल सारी उम्मत के लिए वाजिबुल अमल है, वरना ऐसी बात में मुज्तहिदीन इज्तिहाद करके मसले का हल निकालेंगे। चुनांचे ये इज्तिहाद या कियास जो है ये भी शरई दलील है। आए दिन नए नए मसाइल पेश आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, इसका हुक्म बराह रास्त कुरान और हदीस में और इजमाए सहाबा में नहीं मिलता, तो फिर ऐसे मसाइल जो कियास और इज्तिहाद के जरिए से हल किए जाएंगे और फिर उन पर अमल करना हम लोगों के लिए जरूरी होगा। और फिर इन 4 दलाइल में से 2 जो है मुस्बित है, यानी कुरान और सुन्नत जो है ऐसे दलाइल है जिनके जरिए मसाइल साबित होते हैं, यानी ये मुस्बित दलाइल है मसाइल को साबित करने वाले, और 2 दलाइल मुज़हिर है जाहिर करने वाले कि उनके जरिए मसाइल का हल जाहिर होता है, और ये इजमा और कियास है। जाहिर है कि जिस चीज पे सहाबा का इजमा हो गया उसकी जरूर कोई ना कोई बुनियाद होगी, और जो बात कोई मुजतहिद बतलाता है वो भी किसी दलील की बुनियाद पे ही होती है। मुजतहिद मतलूबा मसले के लिए पहली इल्लत जो है, कौज वगैरह जो है वो दरियाफ्त करता है, तलाश करता है, फिर उस इल्लत की बुनियाद पे मसले का हल पेश करता है, तो ये भी शरई दलील का दर्जा रखती है। किताबों में लिखा है कि इमाम शाफी साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इसी आयत से इजमा को साबित किया। बाज़ किताबों में ये बात लिखी कि इमाम शाफी साहब को इस मामले में तरद्दुद था कि इजमा का सबूत कुरान मजीद की किस आयत से होता है, तो उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। आपने एक दिन में 3 दफा पूरे कुरान मजीद की तिलावत की, लेकिन आपकी तसल्ली ना हुई। मुतवातिर 3 दिन तक 3-3 मरतबा अव्वल से आखिर तक कुरान मजीद की तिलावत करते रहे, तो आखिरकार इसी आयत पे आके अटक गए, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। तब आपकी तशफ़ी हो गई कि इजमा भी क़तई दलील शरई है। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इस हवाले से मसलक ये है कि जिस मसले पे
उम्मत का पहला तबका खुसूसन सहाबा मुत्तफिक हो उसको मानना जरूरी है और उसके खिलाफ चलना गुमराही है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब की इब्तिदा में लिखा है कि हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि आप सबसे पहले अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद को लेते हैं, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ रुजू करते हैं, फिर इजमा सहाबा में से मुत्तफक अलैह मसाइल पे अमल करते हैं, यानी सहाबा में जिन मसले पे इत्तेफाक होता है उन पे अमल करते हैं। अगर सहाबा में इख्तिलाफ पाया जाए वहाँ इमाम साहब किसी कौल को तरजीह देते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं। और उसके बाद जब ताबीईन का सिलसिला शुरू होता है, सहाबा के बाद जो अफराद हैं उनको ताबीईन कहते हैं। नहन फिर उनके बारे में फरमाते हैं नहनु रिजाल व हम रिजाल, कि वो भी तहकीक के शाहसवार है, हम भी तहकीक करते हैं। यानी इमाम साहब खुद भी वो ताबीईन में से है। तो जो बात हमें किताब और सुन्नत और इजमा के मुताबिक मालूम होगी उसको इख्तियार करेंगे। तो आप जो थे सहाबा की इजमा तक हर फैसला शुदा को मसले को तस्लीम करते थे। अगर वहां तक कोई हुक्म मालूम ना होता था तो फिर उसके बाद इज्तिहाद करते थे। बाज लोग कहते हैं कि इमाम साहब जो है बराह रास्त इज्तिहाद करते हैं, ये गलत कहते हैं। पहले कुरान और हदीस में मसला देखते हैं और इसी तरह सहाबा का जिन मसाइल में इत्तिफाक अगर वहां से मिलता है फिर इज्तिहाद नहीं करते, लेकिन अगर वहां पे हुक्म ना हो फिर उसके बाद इज्तिहाद करते। तो फरमाया कि जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करेगा हिदायत के वाज़ेह होने के बाद और मोमिनीन के रास्ते के अलावा किसी दूसरे तरीके की पैरवी करेगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, तो हम फेर देंगे उसको उसी की तरफ जिस तरफ उसने रुख किया है। इससे मालूम हुआ कि हर नेक और बद काम के लिए अल्लाह ताला की तौफीक जो है ये ज़रूरी है। जब कोई शख्स बुराई करना चाहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हारी तौफीक सलब नहीं करते, अगर इसी रास्ते पे जाना चाहते हैं तो जाओ। इस मामले में तुम आप अपने फेल में मुख्तार हो, नेक काम करना चाहो तो उसकी भी तौफीक दे देते हैं, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होना चाहते हो तो उससे भी हम नहीं रोकते। अलबत्ता ये है कि हम क़यामत के दिन इसका हिसाब किताब तुमसे लेंगे, इस वक्त जिधर जाना चाहो हम उसी तरफ आपको फेर देंगे, जाने देंगे, लेकिन क़यामत वाले दिन फिर हिसाब किताब होगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद भी है अलैकुम बिल जमाअ, कि जमात को लाजिम पकड़ो, जमात से अलहदगी इख्तियार ना करो, क्योंकि मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फिन्नार, कि जो जमात से अलग हुआ वो जहन्नुम में गिर पड़ा। जो शख्स जमात के साथ मुंसलिक रहता है शैतान के हमले से महफूज रहता है। जो बकरी रेवड़ के अंदर रहती है वो भेड़िए के हमले से बच जाती है, और जो रेवड़ से अलग हो जाती है वो दरिंदों का शिकार हो जाती है। इसी तरह शैतान भी उस शख्स पे मुसल्लत होता है जो जमात से अलहदा होता है। गर्ज के मुसलमानों की इजमाइयत के खिलाफ चलने वाला आदमी शैतान का शिकार होकर गुमराह हो जाएगा। तो फरमाया कि हम ऐसे शख्स को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक फेर देंगे और उसका नतीजा ये होगा वनुस्ली जहन्नम, कि हम उसे जहन्नुम में दाखिल कर देंगे। क्योंकि जब हिदायत वाज़ेह हो गया और जमात के रास्ते से अलग हो गया, उसने अल्लाह के रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स जहन्नुम में पहुंच गया वसाअत मसीरा, तो वो तो बहुत बुरा ठिकाना है। ऐसा शख्स जो हमेशा के लिए नाकाम हो गया। तो अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की मजम्मत बयान करने के साथ साथ इजमा उम्मत का मसला भी समझा दिया कि हमेशा जमात को लाजिम पकड़ो, सलफ़ सालिहीन के मसलक पे कायम रहो, क्योंकि इसके खिलाफ चलने वाला गुमराह होके जहन्नुम में दाखिल होगा। फिर आगे फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, कि बेशक अल्लाह ताला उस बात को माफ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। वह कि शिर्क अल्लाह ताला के हक में बगावत है। अगर मरने से पहले पहले दुनिया ही में उसने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला यकीनन माफ कर देगा, वरना मौत के बाद शिर्क की माफी का कोई कानून नहीं है। चुनांचे सूरह माइदा में अतीसा अलैहिस्सलाम की लोगों को यही तबलीग मज़कूर है, उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, लोगों अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है।
इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहु अन्नार। याद रखो, जिस शख्स ने अल्लाह के साथ शिर्क किया और उसी हालत में मर गया, उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना दोज़ख होगा। ऐसा शख्स जो है हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा। ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाई व ला यदखुलूनल जन्नह, कि कभी भी आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाएंगे और न ही वो जन्नत में दाखिल होगा। हत्ता यलिजल जमलु फी सब्बिल खयात, हत्ता कि ऊंट सुई के नाके में से गुजर जाए। जिस तरह ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना नामुमकिन है, इसी तरह काफिरों के लिए रहमत का दरवाजा नहीं खुल सकता। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाती है कि मुशरिक और दहरिये की मिसाल तो इस तरह है जैसे किसी एक जानवर को पंजरे में बंद कर दिया जाए, जिसमें सुई के नाके जितना भी सुराख ना हो और उसे कोई चीज नजर ना आती हो। तो इसी तरह काफिरों को भी कोई चीज नजर नहीं आती। तो फरमाया अल्लाह ताला नहीं बख्शता इस बात को कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। वयग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और उसके अलावा जो बाकी गुनाह है इस शिर्क से छोटे, उनको अल्लाह ताला माफ कर देता है। चाहे तो बगैर तौबा की भी माफ कर दे, लेकिन तौबा करने पे तो बख्शिश ही दे देता है। लेकिन शिर्क की माफी का कोई इम्कान नहीं। आमतौर पर मुशरिक जो है वो जिंदगी में तौबा नहीं करता, लिहाजा उसकी माफी जो है वो भी मादूम होती है। हदीस शरीफ में आता है कि गुनाह के 3 दफ्तर है। पहले दफ्तर जो है वो कुफर और शिर्क का है, जिसकी माफी का कोई इम्कान नहीं। दूसरा दफ्तर जो है कबायर का है, जिनकी माफी हो सकती है। अल्लाह ताला माफ करना चाहे तो बड़े से बड़ा गुनाह जो है सिवाय शिर्क के माफ कर दे। और गुनाह का तीसरा दफ्तर वो है कि अल्लाह ताला उसका बदला दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। ये हुकूकुल इबाद है। जिसने किसी दूसरे का हक तल्फ किया होगा, अल्लाह ताला उसका हक जरूर दिलाएंगे। जब बंदा अपना हक जो है माफ नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेंगे। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि शिर्क जो है सिर्फ बुतों की पूजा का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह के मुकाबले में किसी दूसरे का हुक्म मान लेना या किसी दूसरे दीन को तस्लीम कर लेना, ये भी शिर्क में दाखिल है। बुशैर मुनाफिक ने तो यही किया था कि अल्लाह का हुक्म मानने की बजाय मुशरिकीन की बात को तस्लीम किया। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मुनाफिक रसूल के हुक्म की खिलाफ कर के मुशरिकीन से जा मिला, तो उसकी मगफिरत का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। इसलिए उसके बारे में इतना सख्त हुक्म दिया गया। वमन युश्रिक बिल्लाहि, जिस शख्स ने अल्लाह के साथ शिर्क किया, ये ज़ात में शिर्क किया हो, सिफात में हो, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, तो ऐसा शख्स गुमराह हो के दूर जा पड़ा है, उसकी माफी का कोई कानून नहीं है। तो लिहाजा शिर्क की क़त्अन कोई गुंजाइश नहीं है। फिर आगे फरमाइए दोनों मिन दुनी इल्ला इनासा, कि ये लोग नहीं पुकारते मगर औरतों को। औरतों के अरब जो थे, अरब के जो मुश्रिकीन थे, वो लात मनात उज़्ज़ा की इबादत करते थे। ये सब औरतों के नाम है। उज़्ज़ा ये अजीज की मुअन्नस है, लात इला की मुअन्नस है, इसी तरह मनात मनाम की मुअन्नस है। उन्होंने अपने माबूदों के जनाना नाम रखे हुए थे। तो फरमाया हकीकत ये वही है, कौन इला शैतान मरीदा, कि वो नहीं इबादत करते, नहीं पुकारते, लेकिन शैतान को। तो इंसान के वहां पे शैतान गालिब आके
उससे गैरुल्लाह की इबादत करवाने लगता है। वो इंसान के जहन में ऐसी बातें डालता है जिससे वो नजर और नियाज देने लगता है और शिरकिया अफ़आल करने लगता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि शैतानी व शिरकी, कि परवरदिगार मैं आपकी ज़ात के पनाह में आता हूँ, हिफाजत मांगता हूँ शैतान से और उसके शिर्क से। फरमाया कि वो नहीं पुकारते मगर शैतान को जो मरीदा सरकश है, तो जो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करता है, शिर्क जैसे बुरे फेल का इर्तिकाब करता है, वो असल में शैतान ही की इबादत करता है, उसी के कहने पे चलता है, तो उस पर अल्लाह ताला नाराज होता है। इसके नतीजे में फरमाया लअनहुल्लाह, अल्लाह ताला ने उस पर लानत भेजी है, शैतान को अपनी रहमत से दूर कर दिया है। तो यहाँ तक शिर्क की बुनियादी हकीकत और उसकी मजम्मत जो है वो बयान की गई। उसके बाद फिर आगे शैतान की जो कारगुजारी है वो जिक्र कर रहे हैं कि वो किस किस तरीके से शिर्क कराता है। तो जिस तरह शैतान ने यहाँ पे कहा वक़ाल ला तख़िज़न्न मिन इबादिका नसीबन मफ़रूज़ा, कि मैं बनाऊंगा तेरे बंदों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया हुआ। तो यहाँ से फिर शैतान के इंसान को शिर्क में मुब्तला करने के जो तरीके हैं वो बयान फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शैतान के शुरूर और फितन से हमारी हिफाजत फरमाए और हम सबको दीन की सही तालीमात को सीखने, समझने और उन पर अमल करने और आगे दीगर अफराद तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।